معكم؟ كان في قواعد أول من بناها آدم عليه السلام. أول من بناها آدم، ثم بعد ذلك يعني عندما جاء الشرك وكذا جاءت السيول ويعني أسقطت شو اسمه الكعبة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يرفع إيش القواعد مرة أخرى، فهو جاء وجد القواعد ثم بنى عليها. فعندما رفع إبراهيم القواعد أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي في الناس بأن يحجوا البيت. قال يا رب وما يبلغ صوتي، يعني كيف أنادي في الناس كلهم؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فخرج إبراهيم إلى جبل في مكة يقال له أبي قبيس. فقال نادى بأعلى صوته قال أيها الناس إن الله قد ابتنى بيتا وأمركم أن تحجوه فحجوه. رفع قال الله يعني في الحديث قال يعني أسمع الله صوته كل أحد، أسمع الله صوته كل أحد. فمن جاء وقال لبيك الله ثم لبيك فقد أجاب الدعوة. ومن لم يلبي لم يجب إيش الدعوة. نعم. هذا أحسن الميكروفون يا شيخ. إيش أحسن الميكروفون يعني سمعه الله إلى هنا. أيوة لا الله نعم من أجاب فهو سبحان الله هي دعوة في نفسه أو الله أوصلها إليه. كشهادة التوحيد أيضا. ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهو الله أخذ علينا الميثاق من زمان ونحن يعني في الذر. كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته في عالم الذر ثم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فمن شهد أجاب الشهادة ومن لم يشهد فقد أنكر الشهادة. أيضا كالنداء من قال لبيك الله، يعني احنا نقول ليش لبيك الله؟ لأن في نداء سابق. نعم استجابة بعد استجابة بعد استجابة. يا رب أنت أمرتنا أن نحج لبيك الله ثم لبيك. نعم. Jadi di antara pelaksanaan amal soleh yang kita tunaikan di 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama adalah melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Seperti Allah firmankan, "Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk Allah, bagi Allah pelaksanaan yang sempurna, keikhlasan yang sempurna hanya kepada Allah. Pelaksanaan ibadah ini kita persembahkan. Ya kan, kewajiban pelaksanaan haji bagi mereka yang mampu. Ya kan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun dengan perbuatan maksiat hamba-hambanya. Tidak terkurangi kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekuku hitam pun atau yang lebih kecil dari kuku hitam dari perbuatan maksiat hambanya, kan Allah enggak butuh. Ghaniyun 'anil 'alamin, enggak butuh. Tapi kita yang butuh untuk beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan? Dan tadi dijelaskan siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Ya kan, Nabi Ibrahim atau Nabi Adam? Nabi Adam. Ya kan, sebetulnya yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Adapun Nabi Ibrahim adalah melanjutkan bangunan Ka'bah yang ketika itu sudah terkena, ya kan, yang sudah lama hancur, ya kan, karena banjir ada apa semua, karena disebutkan dalam ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid, dan ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk membangun membangun di atas kaedah atau fondasi yang memang sudah ada dan sudah pernah dibangun oleh Nabi Adam. Ya kan, jadi yang pertama kali bangun itu Nabi Adam, kemudian bangunan itu hancur, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali. Dan kaedahnya atau fondasinya itu sudah ada semenjak dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu. Dan ketika selesai pembangunan diperintahkan oleh Allah untuk mengumandangkan, ya kan, pelaksanaan ibadah haji. Ketika itu dijawab oleh Nabi Ibrahim, bagaimana saya harus menyampaikan pelaksanaan ibadah haji ini kepada manusia?
Kata Allah SWT dijawab, ya kan, dalam hadis yang qudsi, kamu itu tinggal menyampaikan, kamu itu tinggal mengumandangkan. Adapun perkara cara penyampaiannya itu adalah kebesaran dan kemuliaanku, kata Allah SWT. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim naik ke sebuah gunung yang terkenal di Mekah dengan nama Gunung Abi Kubais atau Abu Kubais. Kemudian mengatakan, wahai umat manusia, bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan, ya kan, pelaksanaan ibadah haji, wa adzin fin nasi bil hajj, ya kan, dan serukanlah pelaksanaan ibadah haji. Dan dijelaskan bahwasanya suara Nabi Ibrahim ini disampaikan kepada seluruh umat manusia di penjuru dunia. Akan pelaksanaan ibadah haji tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Dan mereka yang mengatakan labbaik telah memenuhi panggilan tersebut. Ya kan? Yang tidak mengatakan labbaik tidak memenuhi panggilan tersebut. Ya kan? Makanya dalam dzikir kita ucapkan apa? Ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Istijabah ba'dal istijabah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk taat kepadamu dan melaksanakan setiap apa yang engkau perintahkan. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah haji. Nah, طيب يا شيخ, ما هو جزاء الحج؟ apa itu balasan? يعني من حج ورجع ما هو جزاءه؟ Man hajja wa raja. ايوه من جاء ورجع. ايوه يعني من حج يعني ما هو جزاء الحج؟ Apa itu balasan ibadah haji? Apa balasan yang bisa didapatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji? أحسنت, نعم, أيوة, نعم. قال يعني والحج المبرور ليس له جزاء ايش؟ إلا الجنة. وفي الحديث الآخر يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ايش؟ أمه. نعم, قول الحديثين هذا يا شيخ. Iya, jadi tadi Syekh tanya, apa balasan yang akan dipersembahkan kepada seorang hamba ketika menunaikan ibadah haji? Maka dijawab, ya kan, dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazau illa al-jannah. Sebuah haji yang mabrur adalah haji yang diterima di sisi Allah, maka tidak ada balasan yang pantas untuk dipersembahkan kepada hamba tersebut kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsu' raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummu kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa menunaikan ibadah haji ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian selama pelaksanaan ibadah haji ini tidak melakukan perbuatan rafath. Perbuatan rafath itu adalah perbuatan seronok atau al-jima' wa muqaddimatuh, yaitu perbuatan berhubungan suami istri dan muqaddimahnya. Karena ketika seorang dalam keadaan muhrim, jelas salah satu larangan ihram adalah melakukan hubungan suami istri sampai dia selesai menunaikan ibadah haji tersebut. Wal fusuq, perbuatan kemaksiatan, maka akan disucikan kembali layaknya seorang bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Seperti itu. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أيها الإخوة التقرب إلى الله بنحر الأضاحي. قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. فيتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بنحر الأضاحي، ويبدأ النحر أيها الإخوة من بعد صلاة العيد. والنحر لا يكون أو الذبح لا يكون إلا لمن لديه الاستطاعة. من كان يملك مالا فائضا يستطيع أن يشتري به أضحية فينبغي عليه أن لا يترك سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في التقرب إلى الله بنحر